चाहिए दुई हाथ देखी दिंतु आप जानते गोटे हाथ देखिले कृपण दुई हाथ देखिले समर्पण आम पाखरे केते जन समर्पण होउछंती हाथ जणा पड़ी जीवो ठीक आपण माने अछंती ठीक ताली ताली मसाला गाइबे झूल रे झूल रे झूल रे झूल रे झूल रे मौसा मानक पाखरु नना मानक पाखरु हरि बोल जय माता सरस्वती देवी की अरे हरि बोल दिया हुला हुली दिया हरि बोल दिया हुला हुली दिया
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ ମନକୁ ମନ। ସାଲା ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ କୃପା କରିଦେବେ। मिछ दुनिया रे जग सत की नानी
आनंद कथा जे आमर ए गीतरे माँ परी किए हब पढ़ी भूल माथारे मजा चिट्ठी लिखी मो दुख कहानी पढ़ी भूल माथारे तू पढ़ी देवे दुख हब मोयते मु नगले नहीं तो झंकर पिठा तो झंकर धाम को नगले नहीं ये बहुल पति जो चिट्ठी लिखी तक तू पढ़ी देबो जे मोर सब दुख पड़े जो एते भावर कथा ठीक है जोरदार ताली देबे सारदा विश्वाल एही छोटिया पिलाटी रे अपन मानको सरला माटीरा संतान से घर एई बाजी सुंदर गीत लिखिले चाहे पानी तो झको no
ଆମେ ଗାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ନେବେ ମାଙ୍କ ବାବା ଟିକେ ତାଳି ମାରି ହାତ ଉଠାଇବେ ଏମିତି ମା 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 ଜାଣିଲେ ମୋ ଭାଇନା ଟିକେ ଆସିଲେ ପୂଜା କଲା ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ତାଳି ମାରି ହତା ଯାଇବା କେମିତି ଟିକେ ତାଳି ମାରିକି ମା 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 की सुंदर मुमार मंदिर कंपी उठे ये झंझड़ बाटी बना राम घर मो मातर आह की सुंदर आह की सुंदर आह की सुंदर Radha
Thank you.